شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. Guru-guru kita, para al-mukarram yang hadir di tempat ini, sehingga tiang pelungguh bisa menghadiri acara walimatus safar, keberangkatan Bapak Usman beserta istri dan juga Bapak Tiang niki Bapak Amnah atau Ibu Amnah yang insya Allah keberangkatan ini ya sekitar 24 hari lagi kami akan terbang untuk menunaikan ibadah umroh keluarga. Dan ini adalah suatu nikmat yang besar, okay? Beliau yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian jutaan, okay? Miliaran hamba-hamba Allah, beliau adalah orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah umroh. Dan linggih pelungguh pun wikan, okay? Umroh niki adalah kewajiban bagi tiang pelungguh satu kali dalam seumur hidup. Bagi siapa? Manistata'a ilaihi sabil. Bagi yang mampu fisik, mampu harta, wajib, okay? Sebagaimana hadis yang tiang sampaikan, Nabi sabdakan al-umroh wajib. Umroh itu hukumnya wajib, kawujubil haji, sebagaimana kewajiban haji. Dan begitu pun ya, ulama kita bermazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun berfatwa berpendapat wajib hukumnya umroh. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau katakan di dalam kitab Sirul Asrar, rahasia di dalam rahasia. Jadi penting ya, adik tendak gawe haji syariatnya doang, tapi hakikatnya dia tahu. Nah, itu penting dia sampaikan karena haji ini dua macam, ya. Haji ini arak haji secara syariat, arak haji atau umroh secara hakikat. Beliau jelaskan panjang lebar dalam kitab ini, ya. Beliau itu adalah ulama atau wali Allah, bahkan pelinggih pelungguh wikan. Beliau itu termasuk sultan aulia, pimpinan rajen selaku wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau itu bukan hanya wali, tapi beliau sayyid. Beliau itu sayyid, artinya habib, keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena beliau keturunan Rasulullah, dia atau anak mama, arane Yahya Az-Zahid. Yahya Az-Zahid niki bedoe bija mama, arane Abdullah ni berde bija mama. Arana Sayyid Musa niki berde bija, arana Syekh Sayyid Saleh. Nah, Syekh Sayyid Saleh niki beliau menikah merari kance keturunan Rasulullah endah. Arana siapa? Ummi Fatimah. Tapi Ummi Fatimah niki beliau keturunan Rasulullah langan Sayyidina Husain. Ia menikah, lahirlah seorang wali Allah bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi jalur nasab beliau sampai Rasulullah langan bapak, dan begitu pun Rasulullah langan inak. Jadi beliau ini darah Rasulullah itu ngalir. Beliau itu sayyid atau habib bahasa itu, keturunan Rasulullah SAW dan wali juga. Nah, beliau menjelaskan tentang niki, tentang haji niki. Namun haji secara syariat yaitu diawali dengan niat di tempat miqat, diakhiri dengan tahallul. Pada waktu sembahyang. Sembahyang niki arah syariatnya diawali dengan niat, diakhiri dengan salam. Begitupun umroh, diawali dengan niat di tempat miqat, kemudian diakhiri dengan tahallul. Tapi ada hakikat umroh itu. Beliau katakan hakikat umroh itu ar-ruju ilallah. Nah, jadi hakikat umroh itu sebenarnya kita kembali kepada Allah. Tetulak tipa desida Allah menjelaskan seluruh ibadah haji atau umroh niki pegawaian pitu doang. Nggih, pitu doang pegawaian. Tawa pitu kali, sa'i pitu kali, ente berhaji melontar kadu pitu batu, okay? Lontar pertama, kedua, wusta ataupun akobah pitu-pitu. Kenapa kok pitu doang pegawaian haji niki? Karena manusia niki, ita niki selaput teniki ndek lepas langan pitu perkara, okay? Nah, ita ni muter, okay? Marak tawaf niki jelo niki pira? Pitu jelo. Nah, contoh mulai langan hat, tulak jok hat, balik tulak hat, ngeno doang. Ita muter umur tenle antara pitu. Hat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hat. Terus tulak. Ya muter le pitu. Kemudian le atas otak teniki arak pitu. Pitu macam langit niki tujuh lapis. Le bawa saicak tepun tujuh lapis. Bahkan jasad teniki luwean pitu macam. Nggih, jasad teniki. Para penentang penyerio, arak pendengah,
arak pendemak, arak ucapan kalam, kelampa niki. Pitu macam yo langan pangkal dosa telek luah niki. Selapu tau mau berdosa pasti langan pitu. Coba, bos jaga kentok penentang dek tu boleh jaga. Bos jaga penentang biweh dek tu boleh jaga. Ampura, nggih? Penentang mesti terjaga dek bos barang haram lagu biweh tu tolong begibah, tu tolong fitnah dengan tu maksudnya. Jadi pitu, bos jaga biweh, jaga kentok, jaga penentang kelampan dek tu boleh jaga. Nggih? Maka pitu niki langan dasar. Kemudian aten itu pun pitu kata beliau. 7 yang berdeparan 7 lah latifah niki pitu macam. Latifatul qalbi, latifatul roh niki langan dasar dosa manusia tapi dosa batin. Untuk umroh niki ya terpersi, adik tersuci zahir, suci batin. Insyaallah jamaah niki sampun selesai taji saat niki nggih. Cuman tiang sampean marak niki ada betul-betul nggih. Umroh niki nenten marak terlalu marak TKI lah, lalu pegawaian dek. Tapi betul-betul tu umrah niki terujuk ilallah, kembali kepada Allah, bareng-bareng persik diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia niki belona pitu. Na cendek, na ganggas pitu doang. Pitu napi, pitu lampak nain mesak. Coba hitung. Yang waktu ngaji lah Abah Daud niki lagi gersi. Oleh tengaji langsung tu bait keros. Ampun betul. Coba oleh ampun. Rata-rata pitu doang belon manusia, nggih. Pitu lampak naik mesak. Rahasia 7 itulah kemudian agar diketahui oleh manusia. Ada persik pitu dosa lek diri insalek luah, ada pitu dosa lek dalam diri insalek dalam pun agar bersih. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani walaupun marak nikah tetap beliau berhaji. Karena syariat kan hakikat nikah dan bawa pisah. Beliau pun berhaji, nggih. Waktu beliau niki berhaji, nggih. Waktu beliau berhaji niki, maka beliau tapi berhaji itu dengan tajrid darana. Dek jauh napi-napi mampun. Bekal dek jauh. Beliau lampak naik dengan Baghdad, lalu berhaji beliau. Tidak bawa apa-apa. Tapi beliau itu orangnya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita peririk persik diri itu maksud umrah. Sehingga sebelum terlalu pun arak perubahan lain dek tuah sembahyang, jadi rajin sembahyang. Terus kita pulek tu lemak ya terajin sembahyang. Ulek te pun marak nikah. Nggih, ulek pun bos terjaga, nggih. Bos terjaga diri teniki ada tetap menjadi